नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागतम मोर ये चैनल को आपण माननकु आपण तो देखि पारुथिबे मोर से जो क्राफ्ट टी को मु स्वाधीनता दिवस अनुसार तार थीम अनुसार ही मु बनैछि सेटा तो आपण देखंतु आगु आगु केमती लागुछि केमिति बनाउछि भल लागि बोले कमेंट करिवे। तो एटा किछि बेसी सेमिति जिनिस यूज करनी खाली बास किछि पेपर थिला पुराना पेपर आउ कार्टून माने घर को जहाँ भी पेटी आसे जेकोसी जिनिस ऑर्डर कले पेटी आसे से पेटी आपणक अनुसार आपण जेमिति साइज रो काटिबा को चाहथिबे काटि परिबे। तो से अनुसार मु गोटे पेटीर खंडे काटिक नेली आ किछि पेपर नहीं कि बनैछि। आपण गाँ मानकर देखिथिबे ताल गछर पत्र हेउ किंबा नड़िया गछर पत्र हेउ से समस्ते कौन करती आसन बुणती किंबा बिंचना नहले मेट जो शोइबापी बनईकिना से शुअती किंबा बसिकी आसन रे समस्ते बसती तार डिजाइनटा मु दवापाई चेष्टा करुँची आपण माने देखंतु केमती लागिवो जदि किछि खराब थिवो कहिबे। तो गोटे पर गोटे से पेपर को जो नौटे हम अठा देकी ता पछपटरू मु चिपकई देछि। तो केमिति लागुछि आपण माने कहिबे। एटा देखंतु ठीक गाँ रे जेमिति आसन बुणती सेमिति ही तार डिजाइनटा ही बनी जीवो लास्ट को देखिबे आपण माने। एमिति भाବରେ ମୁଁ गोटे पर गोटे दौली किंतु मो माँ आसिकिना मते कहला कि नहीं एकाथरे एटा सब उठे दे गोटे पट साइड पूरे ताकू पेपर दे दे पुणी आ गोटे पट साइड एकाथरे उठेबो पेपर दे दो। तो मते सहज लागिला सेतिपई शीघ्र हो गला। आ जो बाहर पटरू किछि पेपर थिला बाहर थिला देखुचंदी ताकू मु फेविकॉल देकी पछ पटरू जोड़ी देली। आ एटा जेहेतु मु बनैसी कांथरे टांगिबा पई वॉल हैंगिंग क्राफ्टटा सेतिपई एठी उल सूता थिला सेकु देकिना अठारे जोड़ी देली। आ ता पछपटरू से जो एक्स्ट्रा पेपर गुड़ा बाहरला बाहर को माने असुंदर न देखा जीवा पई मु सेतिरे भी कार्टून रो साइज करिकी पतला पतला करिकी ताको अठारे देकी जोड़ी देइछि। तापर आमे को बर्तमान कलर करवा प्रथमे जेहेतु आमे स्वाधीनता दिवसर थीम अनुसार बनाउचंती तो आपण तो जानी थिबे जातीय पताकार कलर कौन ऊपरे नारंगी तले सबुज मझिरे धला से अनुसार मु कलर देली एठी नारंगी देली मो झियो आसिकिना टिके ता भितर से कलर कर देला तापरे धला रंग देली तापरे सबुज एमिति भाବରେ यार कलरटा वर्तमान सरीगला। तापरे भाविली जो साइड गुड़ाक रही गोटे डिजाइन देवाई से आइसक्रीम स्टिक थिला तार डिजाइन देवा को चेष्टा कली से आइसक्रीम स्टिक से फेविकॉल देकी जोड़ी देली। आउ आपण माने देखिथिबे जेमती कॉटन साड़ी हो कि संबलपुर पैटर्न रे एमिति सब डिजाइन बना जाय थाए तार डिजाइनटा मु आइसक्रीम स्टिक ऊपर देवाई चेष्टा कली। तो सेटा दे सारा पर बहुत भल लगिला। आपण माने चाहिए आपण को अनुसार डिजाइन बनई पारिबे जेमिति आपण को भल लागुथबो से डिजाइन ही आपण दे पारिबे। मते ई डिजाइनटा भल लागिला कहीं जेहेतु आमे भारतर जातीय पताकार बनाउचंती सेथिपई एई डिजाइनटा भल लागिया बोली भाबिकिना ए डिजाइनटा बनैथिले आ बहुत भल ही लागिला। तापर आमे बनेबा कोन मझिरे चक्रटे बनेबा आपण चाहिए आपणकर खाली चक्रटा बनई रखि पारिबे नहले जहाँ भी चित्र बनईकिना दे पारिबे। मते टिके भल लागिया पई मैं एमिति गोटे चित्र बनैली ता मझिरे से जेमती गोटे मनीष टाइप रो गोटे चक्र से धरी थिबो। तो एटा मो गोटे गूगल रे देखिथिली गोटे मनीषटे एमिति भाବରେ
ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିଥିବ ସେଇଠୁ ମୁଁ କପି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିବ ମଣିଷଟି ଚକ୍ରଟାକୁ ଧରିଥିବ। ତାକୁ ବନେଇକିନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପେନସିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ବନେଇକି ତାକୁ କଲର୍ କରିଥିଲି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ହାତ ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି, ମନେ ନଥିଲା। ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇକିନା ପୁଣି ଆକୁ ଅଠା ଦେଇକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମିରର ଥିଲା କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ। ମୁଁ ମିଶୋରୁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ସେଇ ମିରର ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କେন ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମିରର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆସନ ବୁଣିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆକୃତିର ହେଇଛି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାରିକୋଣିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ହିଁ ଆକୃତିର ମିରର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ତା ମଝିରେ। ତାପରେ କିଛି ଗୋଲ ଛୋଟ ସେପ୍ର ମିରର ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ସେଇଟା କିଛି ଦେଇଦେଲି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଡେଜଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି, ଫେଭିକଲରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଲଟକନ୍ ଭଳିଆ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଉଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଉଲ୍ ଥିଲା ତିନିଟା କଲର୍, ନାରଙ୍ଗୀ, ସବୁଜ ଆଉ ଧଳା, ସେଇ କଲର୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ନେଇ କରିଛି। ଧଳାରେ ଦେଇଦେଲି କ'ଣ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଆଉ ସବୁଜରେ ଦେଲି ଧଳା କଲର୍, ଆଉ ନାରଙ୍ଗୀରେ ଦେଲି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିନା ତା ଦେହରେ କିଛି ଥିଲା ଷ୍ଟୋନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ସେଇ ସୂତାରେ ତ ମାଳ ଭଳିଆ କରିଦେଲି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ତିନି କୋଣ ଅଛି ଓହଳିବା ପାଇଁ, ସେଇ ତିନି କୋଣରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଓହଳେଇ ଦେବା। ଫେଭିକଲ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ କଲି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।